Baik, selamat siang. Saya dari Masum University Radio. Ingin mewawancarai Anda mengenai permasalahan pemerintahan, termasuk permasalahan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Hello, good afternoon, ma'am. I'm from Masum University Radio. I want you to be interviewed about several things. The current situation problem in Indonesia, including economics problem. Sebelumnya, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Before we start the interview, can you introduce yourself first? Okay, good afternoon. I'm Devi Indahulansari and you just call me Devi. Namanya Devi Indah Wulansari, panggil saja Devi. Baik, Devi, saya ingin menanyakan beberapa hal berdasarkan pendapat Anda selaku mahasiswa warga negara asing yang sedang berkuliah di Indonesia. Pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai demo mahasiswa yang menuntut akan keadilan pada tanggal 11 April kemarin? Okay, Devi, I want to ask several things based on your opinion as a student who is studying in Indonesia. The first one, what do you think about the student demonstration demanding justice on April 11 yesterday? Okay, as a foreign citizen, I may not interfere with government in Indonesia because basically I only just carried out my education here, but it also greatly affect my daily life, like raising price of basic of commodities like that. Oke, sebagai warga negara asing, saya tidak mau ikut campur urusan permasalahan pemerintah Indonesia. Karena pada dasarnya saya di sini hanya melangsungkan pendidikan saya. Tetapi hal tersebut juga sangat berpengaruh bagi kehidupan saya sehari-hari seperti naiknya harga bahan pokok. Baik, jadi intinya Anda tidak memikirkan masalah pemerintah Indonesia termasuk wacana presiden 3 periode. So you don't think about the problem in Indonesia including the third period of president, do you? Yes, of course, because for what I don't want to interfere something that is not my business. Ya, tentu saja. Buat apa saya memikirkan hal yang bukan urusan saya? Baik, karena Anda juga selaku mahasiswa, lantas bagaimana sikap Anda mengenai mahasiswa yang ikut serta dalam aksi demo kemarin dan bahkan katanya akan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 mendatang? So because you are students, so how do you react the other students who took part in demonstrating yesterday on April 11th, and it will be even continued on April 14th? As a student, I actually support my other friends for to fight for their rights. Even though I'm a foreign citizen or foreign student, I also concerned about the current situation. I hope the Indonesian government hears the aspiration of the student and makes policies that are as fair as possible. Oke, sebagai mahasiswa saya justru mendukung apa yang teman-teman saya lakukan karena mereka memperjuangkan hak-hak mereka. Saya juga turut prihatin akan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Saya harap pemerintah Indonesia mendengar aspirasi mahasiswa dan mengeluarkan kebijakan yang seadil-adilnya. Baik, Devi, terima kasih atas waktu dan pendapat Anda. Oke, Devi, thank you for your opinion and time. My pleasure. Excuse me. Selamat pagi. Silakan duduk. Please take a seat. Thanks. Saya Fikri, saya yang mengajarkan desain interior Anda, dan ini Devi sebagai interpreter saya. So this is Fikri as interior design and I'm Devi as the interpreter. Alright. Oke, apa yang bisa saya bantu Nona Afifah? What can I help you, Miss Afifah? Please call me Afifah. Panggil aja Afifah. Oke, Afifah, bagaimana saya bisa membantu Anda? How may I help you? Straight to the point, you know my business, don't you? Jadi langsung aja, Anda sudah tahu kan bisnisnya? Yap, seperti yang Anda katakan sebelumnya. Yes, as you said before. This is talk about my new brand. So we open
The new brands of my boutique and skincare store, actually, the office has been already used, but the problem is about the finishing. Jadi ini tentang cabang bisnis barunya apa? Jadi akan membuka cabang baru yaitu butik dan toko skincare. Sebenarnya kantornya sudah bisa dipakai, tapi masalahnya adalah di tahap akhir. Please continue. And it's in what I said before. There are still freeze. I mean that the time background is not suitable for my product, and I hope that you can help me as soon as possible. Dan bukan itu masalahnya, jadi masih ada yang membuku, maksudnya itu tema atau latar belakangnya tidak sesuai dengan produknya. Jadi saya harap Anda bisa membantu saya segera mungkin. Oke, baiklah, jangan khawatir Afifah, itu pekerjaan saya dan itu bisnis saya. Tapi saya mau tanya, kira-kira kapan peluncurannya? Well, I see. Don't worry Afifah, that's my job and my business as a master of interior design. And I'll customize your office in every detail of the background. So when will be the launching? That's the problem. It will be next week. We don't have enough time. Jadi itu masalahnya. Jadi peluncurannya itu minggu depan. Kita nggak punya banyak waktu kan? Saya kira itu cukup singkat ya. Saya pikir bulan depan sesuai apa yang kita sepakati sebelumnya. Well, I see. That's too short. I thought it will be next month, as we had a conversation before. That was my plan, but the supplier and the shareholder had a meeting without me yesterday, and guess what? The result has broken off my plans. Jadi itu rencana awalnya, tapi pemasok dan pemegang saham itu mengadakan pertemuan tanpa saya, dan itu menyebabkan rencananya hancur seperti itu. Oke, tenang saja. Itu bukan masalah besar. Saya dan tim saya akan melakukan semua yang terbaik. Kita memiliki waktu untuk lembur untuk memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Take it easy, Aviva. That's not a big deal. Me and my team will do our best. We will have overtime to make sure your problem will solved. Thanks, Mr. Fikri. I count on you. Terima kasih Pak Fikri, saya mengandalkan Anda. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf atas permasalahannya. Alright, I'll work on it. Sorry for this trouble. Alright, because I still have some business, then I will go first. Thanks. Okay, thank you. Hello, my name is Fikri. I'm the owner of this textile design company. Nice to meet you. Halo, nama saya Fikri. Saya selaku pemilik perusahaan ini. Senang bertemu dengan Anda. Halo, saya Devi. Saya juga senang bertemu dengan Anda dan ini sebuah kehormatan juga bisa bertemu dengan Anda. Hello, I'm Devi. Nice to meet you, and it's also an honor for me to be able to visit here. Okay, let's get straight to the point of this meeting. Where we will work together to collaborate between your company and mine. Baiklah, langsung saja ke inti pertemuan ini, di mana kita akan bekerja sama untuk berkolaborasi antara perusahaan Anda dan perusahaan saya. Oke, baik. Jadi bagaimana? Apakah Anda mempunyai desain yang sekiranya dapat menarik para konsumen? Okay, how about the design? Do you have a design that can attract the attention of customers? Okay, I have several design options that have been designed and can be collaborated with your company's materials. One of which is a vintage type design that is much sought after by enthusiasts. Saya mempunyai beberapa pilihan desain yang sudah dirancang dan dapat dikolaborasikan dengan brand perusahaan Anda, di mana salah satunya adalah desain yang berjenis vintage yang banyak diincar oleh para peminat. Cukup menarik ya. Ini saya juga akan mencoba mencocokkan dengan bahan-bahan yang ada di perusahaan saya. Okay, good enough, interesting, and I will try to combine it with some materials that I choose at my company. Okay, glad to hear that. Then what about the deal of the fee? Senang mendengarnya, lalu bagaimana dengan persetujuan dengan biayanya? Maaf, memangnya sebelumnya ada pengajuan biaya ya? Sorry, is there really an agreement between the fees? Didn't you agree?
The fees that I submitted last week? Bukankah Anda sudah setuju dengan biaya yang saya ajukan minggu kemarin? Saya belum menerima aduan apapun, sepertinya ada sedikit kesalahan. I have reserved the request. It seems there was a mistake. Oh, really? I'm sorry, I will check it again and contact you as soon as possible. Betulkah? Saya akan memeriksa lagi dan hubungi Anda secepat mungkin. Baik, terima kasih. Alright, thanks. Okay, thank you.